Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darani amin. Walau istaran nadir ahsaban lil masjid aw wahabtu lahu wa qabilahan nadir jaza bai'uha limaslahatin. Walau istaro lan lamun tuku sopan nadir pengurusi wakaf tuku ahsaban yang kira-kira kayu lil masjid kanggo masjid awu hibat uto dan wehakan awu ahsab lahu krono masjid wa qabilalan nerima ing ahsab sopan nadir jawab syarat laut jaza mengkonang apa penguha adol ahsab limaslahatin krono kanggo kemaslahatan. Jadi apabila seseorang nadir wakaf membeli kayu untuk masjid atau ada kayu dihibahkan untuk masjid dan diterima oleh nadir, maka si nadir boleh menjualnya untuk kepentingan kemaslahatan masjid. Ka'an khofa koyo yen to kuwatir sapa nadir ngalayang atase ahsab kuwatir nahwa sarikotin ing sepadane den solong. Contoh kebutuhan menjualnya ketika dikhawatirkan kalau tidak dijual itu khawatir dicuri, maka si nadir itu boleh menjual kayu-kayu yang tadi dihibahkan untuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil penjualan itu untuk kemaslahatan masjid. La ingkanat ora lamun ono apa ahsab ora niku maqufatan den wakafaken min ajail masjid saking pira-pira dise masjid. Bal tuhfadu balik den reksa apa ahsab sing maqufah ahsab maqufah lahu krono masjid wujuban kelan masjid. Beda dengan kayu-kayu yang sudah pernah menjadi bangunan masjid. Itu tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak boleh dijual. Lalu bagaimana? Harus dijaga, dirawat. Zakarun nutur ing dawuh walau istaro ila akhirih. Sobal kamalu syekh kamal ar-raddat bi fatah ing dalam fatwane kamal ar-raddat. Walayung kodulan orang den rusak opal masjid illa idha khifa angin arikan den kuadrakan opo ala nikbihi yang atase barang hasil rusaknya masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Payung kotu mongkon den rusak apa masjid, payung padulan den reksa apa masjid. Au yu'ammaru utaden rameaken bihi kelawan Bismillahirrahmanirrahim. Al masjid sing mau dirusak apa masjidun akharum masjid kang peneh. Indro lamun ningali bagus ing masjid akhor sopal hakim wa illa lamun ora ro'ahul hakim wal aqrabu utawi masjid kang luwih parek ilai maring masjid kang den rubuhaken kang den rusak iku aula lu utama wal aqrab wala yu'ammaru lan ora kena den rameaken di kelawan kelawan masjid sing den rusak niku wau apa wae rujin sisa liyane jinise masjid karibaten kene pondok wapi lan sumur kang asih kaya dene sak walike illa ta'anggar kejaba rekane angel apa sinsu jinise masjid. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim. Masjid itu tidak membahayakan rusak.
maka tidak boleh dirusak kecuali kalau memang itu wis mengkhawatirkan agar ora dibongkar malah mengkhawatirkan kelompok malah ambruk itu menghuni. Nah itu boleh dirombak. Lah hasil rombakan itu dijaga bisa dimanfaatkan untuk masjid yang lain kalau memang itu menurut pendapat aku itu bagus. Lah yang utama adalah mencari masjid yang terdekat. Lah tidak boleh bongkaran masjid terus membangun gonjang-ganjing selain masjid. Mau pondok, rondongan, sumur, bangunan itu mboten parang. Kecuali nek sejenis masjid itu memang tidak ditemukan. Baiknya nggak merugi kalau jinsi yang lain itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi utai kaul yattaju kang duweni kang kuat wajahe. Apa tardiyahu ngonjoken kaul pirin waqfin ing dalam pawetone wakapan al munhatimi kang firingi waqfil munhatimi ing dalam pawetone wakafane masjid kang rubuh wana sing kelakuan iku intawak kong alamun intubuk yang dan Arab apa ngautu humbaline al munhatim kufido mongko den reksa apa rek waqfil munhatim lahu katwi al munhatim wa illa lan ora tuwuke ngautuhu surifa wa illa lan ora tuwuke ngautuhu surifa mongko den tasarufaken apa rek lima masjidin akhir kati masjid kang weneh. Wa in ta'adzara mukalaman angel apa masjid akhir surifa mungkin enta cara bahkan apa riya lil fuqara'i kati terpelong fakir. Kama itu pokoknya enta cara bahkan apa nakadu rusakane lenah ribatin kaya dene sepadane pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti hasil penghasilan, hasil panenan dari tanah wakapan masjid sing wis dirobohaken. Dan itu kemana? Dan itu tong lagi apabila memang masjid lama itu bisa diharapkan bisa dihidupkan kembali, maka wakapan masjid tersebut ya tetap dijaga untuk nanti kemaslahatan masjid yang selanjutnya, jangan dilimpahkan masjid lain. Dan nikmatan tidak bisa diharapkan kembalinya masjid tersebut karena serobot itu serananya mengurusi, maka hasil tanah wakapan masjid tersebut dialihkan ke masjid yang lain yang boleh. Nah kalau memang mencari masjid lain juga tidak mungkin, ya maka bisa ditasarkan para fakir miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan kayak mau hasil pembongkaran masjid lama mau dimanfaatkan ke masjid yang lain tidak ada. Terus anaknya bantaran pondok ya itu juga boleh. Ini sama dengan tadi. Hasil tanah wakaf yang milik masjid lama kemudian masjid dibongkar, masjid dihidupkan kembali ya tetap, tapi ketika tidak bisa dihidupkan kembali bisa dialihkan ke masjid yang lain atau sudah ditemukan masjid yang lain ya dikasihkan ke yang lain boleh. Wasu ilalan tensuni seprikso sapa Syekhuna Guruning Sun Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan sunai persoalan ma'idha amiro saking masalah kalian den rameaken apa masjid bi alatin kelawan pira-pira alat judatin kang anyar-anyar wa pakiat lan isih tetep apa alat pira-pira alat dan masjid al-qatimah tu kang dingin balya jusu mongko apa menang apa ngarep masjidin akhara ngerameaken masjid kang weneh qatimin kang lawas ya kelawan alatihi auto bang utawa dentol apa alatihi
wa yufadulan cendek sapa sama regane alati. Pripun iku ada permasalahan. Nah, Ibnu Hajar al ditanyakan dari permasalahan ketika ada masjid didandani dengan diganti dengan alat-alat yang baru, sementara pembongkaran masjid lama itu masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu apakah boleh ditasarufkan untuk masjid yang lain, gembong masjid yang lain yang lawas, atau harus dijual, kemudian dijaga harganya? Jawaban Ibnu Hajar, ya justru imaratu masjidin qadim muhadidin biya itu kutinga. Nah, Pak Aja mengkon jawab sopo Ibnu sopo Syekhuna ya nakulan temen sini kulakan kuya tenang apa imaratu masjidin qadime ngerame akan masjid kang dingin muhadidin kang anyar biya kelawan alatihi. Nah, itu kutinga ing dalem tinggal sekiranya dan pasti akan apa pingadami biya jima kelawan ora hajat perkara sedemaya kang utawi alati iku minu saking masjidin ilai maring alat hajat ilai maring alat. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla panayan dan sadurunge rusake alat. Walai jusulan rawenang apa bengu adul ing Bismillahirrahmanirrahim. Atau ing wakaf diwajhin kelawan tinggi wajah minal jikang sebelum wajah indah itu apa soal. Jadi ada pertanyaan ketika masjid lama dibongkar, ada bagian-bagian alat yang masih layak pakai, kemudian ini kita tasarufkan mengendi alat-alat yang lama. Dan itu bisa ditaruhkan ke masjid yang lama, yang atau yang baru dari masjid tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipastikan memang yang lama itu memang sudah tidak putus malih. Walaya justru lan orang-orang apa yang adol. Bismillahirrahmanirrahim. Adol wakapan minang sang beberapa wajah indah itu kepersoalan. Wana kola wanaklu nahwi hasiril masjid utawi mindah sepadane kelasane masjid apa natilan pira-pira lampune masjid iku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqlu nahwi hadiril masjid lain mindah sepadane kelasane masjid wa qanatilan pira-pira lanterane utawa lampune masjid kana kle alat iki katene mindah alat masjid. Wa isara bulan tentas sarep kana apa rimul mauqufi. Apa wetone perkara kang tenakapaken. Tenakapan masjid ngatas masjid mutlakan kan mutlak. Awang ngalangi marat utawa ing atase ngerameaken masjid atau nden masjid pimpinan dalam bangun. Walau limana senajan katui menarane masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqlu hasan iku kana lere. Ditasarufkan dadi pawetone mauquf. Nah, yang diakamkan untuk masjid secara mutlak atau untuk menggandeng masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun untuk menara masjid berhenti. Wa yusarrafu berarti mau untuk wanaklu nahwi hasilin masjid itu mindah sepadane kelasane masjid. Wanakal tinula lan boro-boro lampun masjid iku kana li ayati. Aisara puringul mauquf mal masjid mutlaqan awaman marfi Filipina. Dan tasarrufakan nanti Filipina ini. Dan tasarrufakan nanti Filipina dalam
bangun walau manaratihi senajan kaduwe menarane masjid wa fitakhsisi Bismillahirrahmanirrahim wa fitakhsis tajsisi lan ing dalem ngelepa al muhakkim kang ngukuhaken apa tajsis wasalimin pira-pira wasulam lan ondo fi pira-pira wa fi ujratil qayyimi lan ing dalam ongkose qayyim lal muadzini ora benang kanggo muadzin wal imam lan imam wal has Bismillahirrahmanirrahim wal imami lal muadzini wal imami wal hasri wad duhni wal hasri lan kanggo kelasa wad duhni lan kanggo minyak ila ingkana kejaba lamun ana sapa wakat menika lima sahikat iki berapa kemaslahatan masjid ai saraf muqaddam tasarrufakan apa riya dari kain dalam mengkonulah musalah bismillahirrahmanirrahim dari kain dalam mengkonulah muadzin imam ila akhirih lafin tasbiki orang yang dalam ngecat wanaksilan mukir wa mau datang zakar tu kang nukul kang nutupin ing mah min ana nyaten terusne wong iku lah anu nyaten kelakuan wala yusur rofu ora kana den tasar pakan apa riya lil muadzin kati muadzin wal imam kati imam Bismillahirrahmanirrahim fil waqfi dalam wakaf al-mutlaq mutlak. Khobaran niku huwa mubtada'un manaqala. Wa ma utai ketahuan dekat komuter sunning mak menanya tadi semestine wong. Yang nyatanya semestine kelakuan iku la yasarrafu. Lil muadzin wal imami fil waqfil mutlaq iku huwa utawi ma manda kartu kamang iku mubtada'un mata terapane perkara sinema Bismillahirrahmanirrahim nah kalau kang mau keling masukan Imam Nawawi firodatun tetap rodah manel bawi sakum bawi nah kana tetep nama Imam Bawi kuna kalau nak sebab bawi pak daun dalam sausai makan mana kolahu Bismillahirrahmanirrahim nukil ngan patawil jadi sang patwane muwajjah rupane patawil dari anaunya tentu sene kelak nyatanya temen setuhune ria kuwi sarapu den tasara bukan apa ria lahuma kaduwe Bismillahirrahmanirrahim Allahumma kaduwe Bismillahirrahmanirrahim muadzin lan imam bahwa utawi annahu yusarafu lahuma wal aujahu qaul kang duwe kuat-kuat jae kama kama fil waqfi kaya dene masalah wakaf masalah ini terus kemaslahatane masjid. Jadi yang pendapat yang menyatakan bahwa kayak mau penghasilan wakafan itu tidak boleh untuk imam, untuk muadzin. Bismillahirrahmanirrahim. Niku adalah tatrapannya apa yang didahulukan Imam Nawawi mantap rodoh lakin tetap ini bagoi kuna kola nukul so bagoi dan yang dalam saun saya
Fatawil Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dahu lakinnahu naqala. Ba'dahu man Fatawil Ghazali. Lakin tetapi Imam Bagawi kena naqala naqal Bagawi. Ba'dahu ing dalem sause Nawawi nukil Fatawil Ghazali caking berbeda fatwanya menggoda. Nukil anangnya nyatanya teman satu gune ri'ai wisal perintah selakan lah makatu muadzin lan imam lan muadzin bahwa utawi yusra ulama iqwal al-jahu kaul kang kuat wajai kama kaitene kama fil waqti kaitene masalah ing dalam wakaf malam masaling atas beberapa kemaslahatan masjid walau waqafan namun wakaf sapa wakif sapa wong ngalatuhnin ngatas selang oleh israjil masjid krana kanggo ngurubaken masjid iki kelawan tuhnin jawa syarat lauk usrija mongko kena den ngurubaken apa kulul lail apa masjid kulalain dalam sakabehane bengi ilam yakun namun ora ana apa masjid ora niku muwallafan den kunci mahduron tur den tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalan fatwa. Jadi kalau ada seseorang mewakafkan minyak untuk penerangan masjid, maka penerangan tersebut boleh dipanjer untuk semalam suntuk. Pancen. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid itu ora dikunci, ora ditinggal. Wa aftalana fatwa sapa Ibnu Amtisal Misa Ibnu Amtisala bijawasi ikotil yasir kelawan wenange ngurubaken perkara kang gedhe. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sapi sanggro-gro lampu pinggir masjid larang bengi ihtiram muliakan mengakhir wisatana haram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtiraman krono mulyaken mangakhuluhi barang-barang sartane sepine masjid nana sing manungsa. Waktu mataulan tetanggenan ing waktu matau lan tetanggenan ing Bismillahirrahmanirrahim. Waktu mataulan tetanggenan ing jawasi ikotil yasir. Coba jaman cak kurang lama wajah teman tapi sopan Nawawi kira tenggang terperontok dihormati serojil khali kelawan haram mengurubakan masjid kang sepi. Kalau ada sopan Nawawi bin Majid al-Majmu' yahrum haram. Apa husain masjid cimin menjadi saking lengane masjid wasam anhi lan lilina masjid kahasotin kaitana kerikil wat kahasohu kaitana kerikile al khali. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid bae kena kaitana kerikil masjid wa turubilan laguna masjid hada takiku farmun pang-pang iki samrul sajai tabi wawit buah mimitan kumbahun dan menangakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nang kuburan ana wit rambutan wa pikat banget banget. Dan merasa dari an-nabit al-musab al-mubahati kang den menangakan iku mubahun menang. Itu menang boleh mengambil buah yang apa tumbuh nang kuburan itu menang waktu utai nasarubakan kamar saja lima solyakati berbeda kemaslahatan yang para iku lalu utama
Watamrul magrusi tawito utahi kam utahi buah woe wit kang den tandur fil masjid dal masjid iku milik masjid in guri salaman den lamun den tandur apa sajar lahu krono Bismillahirrahmanirrahim. Lahu krono masjid faisor mongko den tasrif kon tamar lima salikatu berkemaslahatan masjid. Wa in hurisa lan namun den tandur apa sajar liuk kala drapon den pangan. Apa wae sajar umumnya. Au filatona den bodone hal tingkah. Kamu bahun mongko ta samaru iku mubah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila menanam tanaman pohon buah umpamanya di dalam kuburan tujuannya untuk dimakan atau tidak diketahui keadaannya sebenarnya, maka boleh. Hasil buah itu boleh. Wafil Anwar yang tentu kitab Al Anwar. Laisa orone kuli makatu imam idan darasa tarikan air lebur apa makbaratun makbarah walam yabkolan ora tetep yang dalam makbarah taru al ijaratia labetnya wa akan apa taruh labet apa sing ini sing ijarah Tuhan itu tadi nak ibangilah apa ijarah Tuhan nyewa akan ing makbarah liziraati kanggo den tanduri masalah umpamane wasurifa lan den tasrafakan wila tu apa wetone makbarah lil masari kati berkemaslahatan. Jadi dalam kitab Anwar itu dijelaskan sebagai seorang imam ketika ada kuburan wis rusak kemudian Bismillahirrahmanirrahim diamankan. Lah terus kuburan itu sarana bekas-bekas seorang digunakan. Nah ini boleh karena kuburan sing mati itu disewakaken kongen ditanduri. Terus hasilnya untuk kemaslahatan. Wa humilalan den tanggung apa mafil Anwar ngal mau kupat ngatus barang kang den wakofakan. Ngatus barang den wakofakan bal mahmuka tu moko utawi makbaro kang den miliki. Iku limalikia tetep pati milike kadhe wong kang miliki ing Bismillahirrahmanirrahim. Limalika terkait wong kang miliki makbaro. In mulai pala menten kawruhi sapa malik wa ilalan orang uripah pamalun to ingon munggotawi Bismillahirrahmanirrahim to ingon mongko utawi mamlukah seset pamalun to ingon. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau idan tarasat makbaratun alam kopiha atarun ijaratu alitira. Wahum milan ten tanggungan apa mafil Anwar ngalal makobat dengan sebarang kang ten makobaken
ing atase barang kang den wakafaken. Wal mamlukat ngotek barang kang den miliki kuli malik ya kati malik makbarah mon nggih. Wal mamlukat ngotek makbarah kang den miliki iku malik ya terkati wong kang miliki makbarah. In muriba den kawali sapa malik. Wa ila namang orang muriba pamalun to ingon mengkotai makbarah iku dadi bondo do ingon kang kasya-kasya. In Aisyah tegese lamun kapeget apa min makrifati saking ngawruhi malik ya malu nglakonono sabi ing dalem to'ik malin to'ik sapa imam bil maslahati kelawan maslahah wa kadang kaya mengkene al mamlukah lati Aisyah min makrifati malikiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti halnya makbarah yang dimiliki tapi sudah terputus ngawur pemiliknya. Lain akan malu to'ik, jadi kayak dene banda kesia-sia malu to'ik. Maka dalam iku kaya mengkono-kono al mamlukah al majulatu utawi makbarah kang den bodoni wasulan den suwune pruksa sapa ngalam atau kang pangalime atau bandawi nyatane seh tombadawi bijaratin bisa dalam wit nabakat kang cukul apa wit makbarah ing dalam makbarah musabalatin kang den cawisaken walam yakun tapi narana kula kadwi aran kula kadwi sajar apa samarun wah dan ini ganti wit sing tumbuh di pemakaman umum sementara tonana wae. Bismillahirrahmanirrahim. Yuntafanu kono den manfaataken apa bi samar ilain ila Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiha kejaba teman setune iku ing dalem sajarah illa anna biha ahsaban kathiratan. An-nabiya teman setune iku tetep ing dalem illa anang wa in anang illa annabiya kejaba teman setune iku ing dalem makbarah aksabun kai kadratan kang akeh tasru kang patut apa aksab libinai kanggo mbangun walam yakun tapi narana kula kadue sajarah sapa nadirun nadir kosun kang tertentu balin nadir yang mongko peta iku wenang kadhe nadir alam kang am ayal kodi tegese kodi bengwa utawi adol ing sajarah ila masalihil muslimina wasribah bengwa utawi adol ing sajarah waqat muhalan ngetok ing sajarah wasar fuki matialan nasarbaken ajeketane sajarah ila masalihil muslimina boro-boro kemaslahatan kaum muslimin. Itu pertanyaan cukup panjang. Jawabannya belum baca. Mongkon jawab sapa setom badawi ngangam yo koti wenang kate kodi bil makwaran dalam kuburan alamat kang umum al mustabalat kang den carisaken bengwa utawi adol ing sajarah wasor utaman yalan serbakan regane sajarah di masalah muslimin dan berblok kemaslahatan kaum muslimin kata merisa jari kaya dene wit alati sajarah selatulatilah kang iku kadhe sajarah tamrun utawi wah in sarabah mongko lamun
nasarupaken. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in sarrafa fi masalil maqbarah aula. Fa in sarrafa mengkalamun nasarupaken sapa nadir. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fi masalil maqbarah dalam pira-pira kemaslahatan maqbarah aula. Ada maqbarah aula. Iku aula utama. Ada teki aula. Sebesaratin ini cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ada in sartiyatun Allah khabaran tatai jadi Bismillahirrahmanirrahim bahwa aula bahwa muka tetapi bahwa mawam bahwa muka tasarruf iku aula lu utama ada utaikilah aula iku ngendah suku tian nalikane gugure sajarah binah wirihin lawan sepadane angin wa makot ngasa jam ngetok nebang sajarah mangasalamat sartane selamat tes sajarah iku bayar muka bertelo apa anna ibko aha apa ibko uha bayar muka bertelo apa ibko uha apa ibko uha atau pangan sajarah rizqi krana welas. Nah bisa iri kelawan nungkang jaro wal musayyingi lan nungkang bismillahirrahmanirrahim wong kang ngiring jenazah wal musayyingi lan wong kang ngiring. Bismillahirrahmanirrahim. Mau Syekh Tombatai ditanyai tentang pohon yang tumbuh di makbarah umum tapi tidak berbuah, maka itu bisa dimanfaatkan kayu-kayune sing akeh itu dimanfaatkan membangun apa kudu dicegah apa didol terus di anu jagarkan nah niku saya Tombatai itu menjawab wajanangan boleh, berarti boleh dimanfaatkan kayu-kayu niku. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lil qoti bil maqbaratul amal musabar penguha wasal utamanya pelaksanaan muslimin. Tadi bagi qoti di kuburan umum yang disiapkan itu boleh menjual pohon-pohonnya. Terus ditawarkan harganya pada kemaslahatan kaum muslimin. Kayak dene sebagaimana kayak buah wiwitan sing wong. Nah ini kayu ini sami. Apabila ditasarkan untuk kemaslahatan makbar itu lebih utama, bukan kemaslahatan muslim secara umum, tapi kemaslahatan makbar. Yang indah cukup dia binawiri itu kalau memang ambruk oleh angin, dan pancen ora ambruk. Orang membahayakan baru ibkauha, maka lebih baik ditepakkan kanggo tujuannya melas karo belajaran ada panas
walau syarrata al-waqifun wallah. Hadi syafa'an